बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का बहुत खूबसूरत सा बाबरकत सा दिन है और ईद मिलादुन नबी हम लोग मना रहे हैं। तो जितने भी हमारे देखने सुनने वाले हैं उन सबको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगियों में जितनी भी नेमतें हैं हमें उनका शुक्र अदा करने का जो है मौका मिलता है, तो हम गाहे बगाहे जो है शुक्र अदा करते रहें और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो ज़िंदगी है जिस तरह गुजारनी है हम उस पर अमल पैरा हों। तो बिल्कुल जी हमें दुनिया में भी कामयाबी हासिल हो सकती है और आखिरत में भी। तो बिल्कुल आज का प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती आप देखते हैं हर मंगल की शाम 7:30 बजे से 8:30 तक होता है, लेकिन आज जो है टाइम चेंज हो गया है, इसलिए हमारे जितने भी नाजरीन हैं तो उनके लिए मैं बताती चलूँ कि हर मंगल के दिन 7 से 8 बजे अब आप प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती देख सकेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपको पता है कि ये आपकी सेहत से जुड़े सवालों से मुतालिक होता है प्रोग्राम और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नंबर्स जो है वो स्क्रीन पे भी चल रहे होते हैं, मैं भी साथ आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मरीज़ जो हैं उनकी कोशिश होती है कि जी अपने जो तिब्बी मसाइल हैं वो डिस्कस किए जाएं और फ़ौरन से पहले जो है उनका हल जो है हमें पता चल जाए। तो उसके लिए आप लोग कॉल मिलाते हैं, बहुत आसान सा तरीका होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपकी हमारी बात नहीं हो सकती। लेकिन उसके बरक्स जो है हमने एक और नंबर जो डॉक्टर साहब का अपना नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर, वो हम आपको बता देते हैं, स्क्रीन पे भी चल रहा होता है। वो इसीलिए होता है कि ताकि आप वो नोट कर लें और अगर बात नहीं हो सकी तो आप उस पर भी डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ नंबर, डॉक्टर साहब का जो नंबर है आप उसको नोट कर लीजिए, 0300 911 6681 और व्हाट्सएप नंबर 0300 333 9378। और अगर प्रोग्राम में आप शामिल होना चाहते हैं, लाइव कॉल करना चाह रहे हैं, लाइव आप अपने मसले का हल जानना चाह रहे हैं तो 051 410 2249 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी डॉक्टर साहब डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, तो हम उन्हें जल्दी से प्रोग्राम में शामिल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम नौशीन, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपको भी जश्न ईद मिलाद नबी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, ये जी बड़ा मुबारक दिन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इन दुनिया में एक रहमत और एक नेमत का बाइस है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें खुद कुरान जो है अता फरमाया, जिसमें अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल, सोसाइटी के उसूल, हर एक चीज़ अल्लाह ने हमें वाज़ेह तरीके से बताई। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी वो हमारे लिए एक आइडियल ज़िंदगी है। उन्होंने ज़िंदगी के हर किस्म के तौर तरीके हमें बताए और बहुत मतलब अच्छी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। अगर जिसको हम फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी भी उसी तरह अच्छी हो सकती है। बिल्कुल जी, हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी। तो बिल्कुल आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और जिस तरह हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में डिफरेंट जो है बीमारियां हैं, चाहे वो छोटी बीमारियां हैं चाहे बड़ी बीमारियां हैं, उस हवाले से बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कोई कुछ ऐसे टॉपिक हम आपके लिए लेके आएँ जिससे आपको घर बैठे फ़ायदा हो। जैसा कि बीमारियों के हवाले से जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इलामात क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है और फिर उसके बाद आ जाता है इलाज और मुआलिज। बिल्कुल जी, ये दो चीज़ें जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ख़वातीन से थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा शर्म के बायस या फिर इन चीज़ों को जो है वो अपने तक ही महदूद रखती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात उनको बड़े बड़े मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह हमारी यंग बच्चियां हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं और जो मैरिड लाइफ गुजार रही हैं ख़वातीन उनमें भी ये मसला हो जाता है। तो बिल्कुल हम उन मौज़ूआत पे आएंगे जिससे हमारी यंगस्टर्स और हमारे जो मैरिड ख़वातीन हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो जैसे डॉक्टर साहब हम ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं तो खातून का बड़ा अहम रोल होता है। एक अपनी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल उनकी होती है, कोशिश होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो घर संभालना हो चाहे अपने बच्चों को संभालना हो। तो इस चक्कर में भी बाज़ औक़ात उनके जो तिबी मसाइल हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिनमें एक आम मसला जो है वो है ओवरी में सिस्ट हो जाना, यानी आपके रहम में जो है वो रसोलियाँ हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से आगाही
دیجیے اور پھر ہم اس کے بعد اس کی علامات یا اس کے علاج کی طرف آئیں گے. بالکل جی, پولیسسٹک اووریز پی سی اوز جیسے کہتے ہیں, یا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بھی اسے کہا جاتا ہے. یہ ایک نتیجہ ہے انڈوکرائن کے ڈس آرڈر کا, ٹھیک ہے, یعنی ہارمون امبیلنس کی وجہ سے جب عورتوں میں ہارمون کا بیلنس برقرار نہیں ہوتا تو اس نتیجے میں اووریز میں سسٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ عموماً جو کم ایج کی لڑکیاں ہوتی ہیں, یعنی جو نئی بلوغت کی طرف آ رہی ہوتی ہے, ان میں یہ اکثر سامنے آتا ہے. ایون کہ میرٹ خواتین میں بھی سامنے نظر آتا ہے, لیکن میرٹ خواتین میں اس کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہے, جیسے کہ اکثر لوگ کنٹراسیپٹیوز استعمال کرتے ہیں, کچھ عورتیں بچے روکنے والی, پریگننسی روکنے والی جو دوائیاں ہیں, تو میرٹ خواتین میں اس وجہ سے اووریز میں سسٹ بن جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو لڑکیوں میں یہ مسائل بہت زیادہ سامنے نظر آ رہے ہیں, اس کی وجہ ہارمونز کا امبیلنس ہونا ہے. اینڈروجن ایک ایسا ہارمون ہے جو میل ہارمون ہے, میل اورینٹڈ ہارمون ہے, لیکن لڑکیوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے, لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ بنسبت کافی کم ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات انڈوکرائن سسٹم کے ڈس آرڈر کی وجہ سے, ہارمونل سسٹم کے ڈس آرڈر کی وجہ سے, یہ جو اینڈروجن ہارمون ہے اس کی مقدار جسم میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اووریز میں سسٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں, اس نتیجے میں چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح وزن میں اضافہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب اینڈروجن جو ہارمون ہے یہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھوک کی بھی بہت شدت لگتی ہے لڑکیوں کو, جس کی وجہ سے وہ کھاتے رہتے ہیں, تو اس نتیجے میں ویٹ بھی گین ہوتا رہتا ہے, اور وہی ویٹ جو گین ہو رہا ہوتا ہے وہ مزید معاملہ بگاڑ دیتا ہے. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نے تفصیل تھوڑا سا اووری سسٹ کے بارے میں بتایا. تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو سسٹ ہیں وہ پانی کی بھی ہوتی ہیں, بعض جو ہے وہ بلڈ کی بھی ہوتی ہیں. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان دونوں میں کون سی سسٹ ہے جو تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, سسٹ کو ہم اگر اردو میں آپ نے سنا ہوگا ہم کہتے ہیں تیلی, ٹھیک ہے. بعض اوقات گردوں میں سسٹ آ جاتا ہے, ایڈرینل سسٹ آ جاتا ہے, تو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ پانی کی رسولیاں ہیں آپ کے, پانی کی تیلیاں آپ کے گردوں میں ہیں. تو اس طرح سسٹ کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. اس طرح اگر ہم پولیسسٹک اووریز کی بات کریں تو اس میں بھی 4-5 قسم کے ہیں. یعنی ایک تو عام طور پہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے, سوجن ہو جاتی ہے اووریز کہ جو اس کا جو انڈومیٹریم ہے اس کی سائز بڑھ جاتی ہے, جس کے نتیجے میں پھر اووا جو ہے وہ خارج نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے پھر انفرٹیلیٹی میں عورت چلی جاتی ہے. اسی طرح جو عام طور پہ جو جیسے ہم پانی کے تیلیاں کہہ سکتے ہیں, یا واٹری سسٹ جسے ہم کہتے ہیں, تو یہ بھی آ سکتی ہیں. اسی طرح پس سے بھی سسٹ بن جاتے ہیں. ایسے بھی سسٹ ہوتے ہیں جس میں پس اکٹھا ہوتا رہتا ہے. تو ہر ایک سسٹ کی اپنی وجوہات ہوتی ہے اور اپنے فیکٹرز ہوتے ہیں. اسی طرح جو کنٹراسیپٹیوز کی وجہ سے جو سسٹ بنتے ہیں اسے ہم پلز انڈیوسڈ سسٹ کہتے ہیں. تو مختلف قسم کے سسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, خوش آمدید. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شکیلہ بات کرتی ہوں, مارغزار سے, مانچیرا سے. اچھا جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے کہ میرا معدے جو ہے نا, جی جی, جو چیزیں کھاتی ہے تو معدے پہ سوجن ہوتی ہے تو درد ہوتا ہے. اچھا, یہ کتنے ٹائم سے ہے؟ یہ تو بہت عرصہ ہو گیا. تو جدھر ڈاکٹر فون کرتے کہتے ہیں کہ یہ پتے کا مسئلہ ہے نا, تو کیا پتہ کس طرح. پتے میں پتری ہے آپ کے؟ جی جی پتری ہے, تو وہ بہت درد ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تو پتے کے پتری کا آپ کو علاج کروانا چاہیے. تو بس ایسی دوائیاں کھاتی ہیں لیکن زیادہ اور کچھ جس طرح نہیں دیکھے. ٹھیک ہو گیا. اس کا علاج ہو جاتا ہے. اپنے علاقے میں کوئی قابل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈھونڈ لے تو
इलाज उनका करवाना बिल्कुल जी, चाहिए। इनको पित्ते में पथरी का भी मसला है और मैदे का मसला मेन जो इन्होंने बताया है कि हाँ जी, बिल्कुल खाना खाने से सूजन ज्यादा हो जाती है, तो क्या ये पित्ते की वजह से ही जी है? बिल्कुल, पित्ता जो है, पित्ता हमारे हाजमे का निजाम जो है वो पित्ते पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर पित्ता बाइल प्रोवाइड नहीं करेगा मैदे में तो हाजमा कैसे होगा, फैट्स कैसे हजम होंगे, प्रोटीन्स कैसे हजम होंगे, तो पित्ते का अहम रोल है। पित्ते की वजह से ही इनका मैदे का मसला बना हुआ है, तो इनको वक्ती तौर पे दवाई बता देते हैं। इनकी दवाई है नक्सवमी का। नक्सवमी का खाने से इनके मैदे पे बोझ नहीं बनेगा खुराक, और बाकी जो इनके पित्ते का मसला है इसके लिए इनको फॉलो करना चाहिए किसी बिल्कुल ट्रीटमेंट को। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि पित्ते में पथरी है तो ये वक्त के साथ साथ बढ़ती है, और जब ये बढ़ जाती है तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। लिहाजा टाइम से ही आप किसी अच्छे से डॉक्टर को आप दिखाइए, टेस्ट करवाइए, और मेडिसिन से अगर वो क्लियर हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पिछले काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में हमने पथरियों के हवाले से बात की है। होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है, जो मेडिसिन से भी आपकी ये पथरियाँ क्लियर हो सकती हैं, और अगर जहाँ पर सर्जरी तक बात आ जाती है तो वो भी करवाना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बाज़ औक़ात पित्ते की पथरी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाती है, ठीक है। जो बाइल डक्ट है उसमें पथरी आके फंस जाती है, तो उसमें अगर ऑपरेशन ना किया जाए तो पेशेंट की हालत तो खराब हो सकती है, उसको काफी डैमेज हो सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, दवा का इस्तेमाल भी करें, लेकिन आपका मेन जो मसला है पित्ते की पथरी का, वो जरूर आप डॉक्टर के पास जाइए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं नजीर हुसैन बात कर रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट बकर से जी। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने डॉक्टर साहब तो ये पूछना है जी कि मुझे शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है, और मेरी आंखों के आगे ना कोई जाला सा आ गया है जी, एक आंख के आगे। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया ये जी। जाले के बारे में पूछना था जी, ये क्या मसला है, क्या हाल है? ये शुगर नजर कमजोर हो गई है जी। ठीक हो गया, ये शुगर की वजह से आ जाता है, आंखों पे इस तरह धुंधला धुंधला नजर आता है आपको ना, जी 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 ये आ जाता है। इसे हम कैटरेक्ट कहते हैं, ये शुगर की वजह से होता है। अपना शुगर आप कंट्रोल रखिएगा, ठीक है जी जी। जी, इसकी कोई दवाई नहीं है जी? दवाई मैं आपको एक बताता हूँ, ये आप इस्तेमाल करें और कोशिश करें अगर आप अपने रिपोर्ट्स सारे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें तो आपको अच्छी आगाही दे सकेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक जी है। बिल्कुल, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे अपने टेस्ट वगैरह भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जी 0300 333 9378 पे आप अपने टेस्ट करवा के डॉक्टर साहब को भेजिए, और फिर उसके बाद तफसीलन अपने इलाज के हवाले से जो है डॉक्टर साहब दवाई से जान इनको सकते हैं। वक्ती तौर पे बता देंगे। हाँ जी। इनको रूटा दवाई लेनी चाहिए। रूटा 6 पोटेंसी में, यानी ठीक है, 6 ताकत 6 में ताकत। लेनी चाहिए, और 3-4 माह तक लगातार लेनी चाहिए। ये डेली लेनी है? डेली 5 कतरे सुबह, 5 कतरे रात को। वो जहाँ से दवाई लेंगे वो वो उनको साथ बता बता देंगे। देते हाँ हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने दवा का इस्तेमाल इसी तरह जारी रखना है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुनीर शाह बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मेरी वाइफ है, उसको भी बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो उसको जो वो कोई चीज खा लेती है तो मैदे शैदे में बड़ी जलन होती है, उसके बाद उसको सिस्ट भी है उसको। अच्छा, अब ये सिस्ट। पता नहीं चलता, बाज वक्त वो सिस्ट वो फिर कोई दवाई शवाई जब वो रखती है लगाती है तो उससे फिर उसमें कोई मटियालिक टाइप की कोई चीज जिस तरह फर्स्ट टाइप का नहीं है, उस तरह वो होता है। तो बच्चे नहीं है हमारे। अच्छा, ठीक हो गया। शादी का कितना अरसा हुआ है तो आपको? एज इसकी है मेरे ख्याल से, एज इसकी 42 है इसकी। ठीक है। शादी को कितना अरसा हो गया आपकी? हम लोगों को 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। ठीक हो गया। इनको मैदे का मसला था ना, मैदे जी, के लिए मैदे तो इनको एक टेस्ट भी करवाना चाहिए एच पाइलूरी का, ठीक है। ठीक है। क्योंकि एच पाइलूरी बहुत आम है, हर तीसरे दूसरे बंदे को एच पाइलूरी की शिकायत है, तो एच पाइलूरी टेस्ट करवाना चाहिए। और साथ में इनको एक दवाई बता देंगे, पायरोजीनम। जी। पायरोजीनम दवाई इनको 30 ताकत में लेनी चाहिए, सुबह और शाम। तो ठीक है। वक्ती तो इनको आराम आएगा, लेकिन टेस्ट इनको लाजमी करवाना बिल्कुल, चाहिए। एच पाइलोरी का टेस्ट जो है वो आपने लाजमी करवाना है। और दूसरा जो मसला है वो सिस्ट का मसला है। हाँ जी, बिल्कुल। और जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि पस वाली जो सिस्ट है, शायद जी। ये उसी का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, इनको इस तरह करना चाहिए कि जो इन्होंने इनके सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो व्हाट्सएप पे सेंड करने चाहिए, ताकि हम उसको डिटेल में स्टडी करके इनको ऑथेंटिक जवाब दे सकें। जी ठीक है, बिल्कुल जी, आपने अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं, तो आपने
व्हाट्स ایپ پہ وہ کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے اسلام آباد سے آئی تھنک کال کی ہے, تو کلینک پہ آپ خود اگر آپ کی وائف بھی چلی جائیں وزٹ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا ہے. جی جی کیجیے. میں ذرا مردانہ خبریں کو ماں. جی جی وائے وائے. ہاں تاسے تو کی خبریں کون داس چل دی کنا کہ زما تقریباً دواد دری کالو شوا. ہاں جی ہاں ہاں. زما کو بچی دیا. استاد سدی جی. جی زما ماشاءاللہ کو بچی زما اس لور شوی تقریباً یا شوش والا. خفلود تشوی دا صحیح شو ٹھیک شو. جی جی اور زما دا دیر صحیح ناراضی بس جسم میں موسر غٹی کی خیٹه میں سمو پڑتی دا. استاد ناراضی. زما دیر مثلا کپڑے ہاں ٹھیک شو. میں سے سائیکل دے ریگولر نہ دے. جی میں سے سائیکل ستا صحیح نہ دے. آواز صحیح ناراضی. ٹھیک شو. لیکن ماشین میں مخی موس موسم خیٹه میں سم غٹش والا. ٹھیک شو. تاسو ته زه یو دوايي خیم هغې سره به ستاسو من سے سایکل ریګولر شي, نو ستاسو وزن بم چې کم دی نو ښه کېدو طرف ته روان شي. ٹھیک شو. اچھا وعلیکم السلام. انہوں نے بتایا کہ ان کے جو مینسس سائیکل ہیں وہ نارمل نہیں ہے, پیریڈ ماہواری ان کی جو ہے وقت پہ نہیں ہے, ارریگولر ہے. تو ظاہر ہے جب ماہواری ارریگولر ہو جاتی ہے تو ادھر پھر ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے خاص کر یہ شولڈر والی ایریاز پہ اور یہ ایبڈومن لوور ایبڈومن ایریا پہ وزن فیٹس جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو دوائی بتاتے ہیں, دوائی کا نام ہے سنیشیو. سنیشیو کیوں میں ان کو لینی چاہیے 10 قطرے دوپہر کھانے کے بعد. تو اس کے ساتھ جب ان کے جو پیریڈز ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے, ان کا وزن بھی گریجولی نیچے کی طرف آتا جائے گا. بالکل جی, آپ نے دوا کا استعمال کرنا ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ذہن میں آ رہا تھا کہ جس طرح ہم اووری سسٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو کیا جس طرح انفرٹیلیٹی کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں اکثر, اور ہمارا ٹاپک اکثر رہ جاتا ہے, تو اچھا ہے کہ آج ہم اس حوالے سے بھی بات کر لیں گے. کیا اووری میں سسٹ جو ہے اس کا ہونا ہمارے یہ پریگنینسی جو ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, یا پریگنینسی نہیں ہوتی اگر اووری سسٹ ہو تو؟ یہ آپ نے بڑا ضروری پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں جی, جب پی سی اوز کا مسئلہ ہو کسی لڑکی کو یا عورت کو تو چانسز ہیں کہ اس میں پریگنینسی ہو جائے, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے سسٹ کے سچویشن پر. ٹھیک ہے, کہ ان کی سسٹ کی کیا سچویشن ہے, کیا کنڈیشن ہے. اس کے علاوہ اگر سسٹ ہیں اووریز میں اور ہارمونز ان کے بیلنس ہیں, یعنی اینڈروجن لیول ان کا نارمل رینج میں چل رہا ہے, تو پھر بھی ہائی چانسز ہے کہ پولیسسٹک اووریز ہونے کے باوجود ان کی پریگنینسی ہو سکے. تو ہو جاتی ہے پریگنینسی, لیکن ہر کیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا اووریز کے ساتھ ہارمونز بھی بیلنس ہیں یا نہیں ہے. اس میں پھر ہم یہ اے ایم ایچ ہارمونز دیکھتے ہیں, ایف ایس ایچ ہارمونز, ٹی ایس ایچ بھی ہم دیکھتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں نارمل ہیں اور پی سی اوز کا بھی مسئلہ ہے تو چانسز ہیں کہ پریگنینسی ہو جائے. لیکن عموماً جن عورتوں میں پی سی اوز کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں عموماً یہ ہارمونز امبیلنسڈ ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ساری اینڈروکرائنولوجی جو ہے وہ ساری ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے, تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں صلاح الدین کیانی بول رہا ہوں جی گجر خان سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ خاندادہ صاحب سے کو 2-3 چیزیں میں نے پوچھنی ہے جی. جی جی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پروگرام تو ریگولر دیکھتا ہوں, لیکن بڑی مشکل سے یہ کال ملی ہے. مل گئی ہے, تھینک یو ویری مچ. تو میں ڈائبیٹک ہوں, آئی ایم 67-68 ایئرز اولڈ. اوکے. اور ڈائبیٹک ہوں. میرے ساتھ ایک چھوٹی سی پرابلم ہوئی ہے. جی جی. کوئی 8 مہینے پہلے مجھے کوئی ایچ بی ڈاؤن ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں لگی کیوں ڈاؤن ہوا ہے. ایچ بی آپ کا ڈاؤن ہوا ہے یعنی؟ ہاں جی, کوئی 7 پہ چلا گیا تھا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور آپ کا بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے؟ میرا اکثر جو پہلے بلڈ پریشر تھا عموماً لو بلڈ پریشر کا مریض تھا, زیادہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب میرا تھوڑا سا بھی بڑھ جاتا ہے نا, ایون اگر
135, 140 पे, नीचे वाला 80 क्रॉस भी कर जाए तो मुझे प्रॉब्लम होती है, जिस तरह मुझे महसूस होता है कि कुछ समथिंग रॉन्ग। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये मुझे बताएं कि डायबिटीज के लिए आप कोई इंसुलिन तो नहीं लगा रहे? कभी भी नहीं, मैं ग्लूकोफेज लेता हूँ जी। ठीक है, ठीक। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में शिकारी आदमी हूँ, पैदल चलने वाला बंदा हूँ जी जी। और रेगुलर वॉक करने वाला बंदा हूँ। अभी भी मैं हर रोज 50 मिनट 1 घंटा मैं वॉक करता हूँ। ठीक हो गया, जिंदाबाद। अच्छा, अपने सहन में करता हूँ, ठीक है, बाहर नहीं निकलता हूँ। लेकिन जब से अब मैं बाहर हो गया हूँ, मैं कुछ मुझे उन्होंने इंजेक्शन दिए, कुछ मैं डाइट से मैंने सारा कुछ कंट्रोल किया है, मैंने इस तरह की कोई चीज फालतू खाई नहीं है। ठीक हो गया। आयरन वाली चीजें खा के मेरा अभी जो HP है वो तकरीबन 13 के लगभग है, थोड़ा सा कम है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर मैं अभी तक पूरी तरह पटड़ी के ऊपर नहीं चढ़ा हूँ, कमजोरी है इंसान की। ठीक हो गया, मैं आपको 1-2 दवाइयाँ बताऊंगा, जब वो आप लेंगे तो थोड़ी सी ऐड कर दूं। मेरे दोनों पाँव सुन रहते हैं, ज्यादा खाएं। ठीक हो और गया। वजनी होते हैं, नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक ठीक। खड़े होकर नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक हो कोशिश करता हूँ खड़े होके पढ़ूं, लेकिन और मुझे ना कोई चक्कर आते ना कुछ, लेकिन कमजोरी वीकनेस इतनी है कि मैं समझ नहीं, देखने में मुझे जो भी दिखता है कहता है यार आपको कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। और कभी आपने थायराइड का टेस्ट तो कभी नहीं सर, कराया? मैंने कोई ऐसा टेस्ट है जो नहीं छोड़ा है, जो मैंने नहीं करवाया है। कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल है, किडनी फंक्शन नॉर्मल है, दुनिया जहान के टेस्ट जितने भी हैं मेरे, कोई एक भी खराब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और वजन आपका नॉर्मल? सुने, मैं आपको बताता हूँ, मेरा वजन बढ़ा हुआ था, मैं कुछ शेप मेरा कद है, ठीक है, और मेरा वजन जो था वो 102-103 kg कितना था। ठीक हो अब मेरा रिड्यूस मैंने किया है, खुद वॉक करके, कोई डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करके। नाउ आई एम, आप कह सकते हैं 96-97 पे हूँ। That is fine according to your height। ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ भी बताता हूँ और हम आपके बीमारी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। अच्छा, ठीक हो गया। इन्होंने बताया ना कि ये डायबिटिक हैं और डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन साथ शिकारी भी है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज भी इनकी चल रही होती हैं, तो हेल्थ इनका जरूर अच्छा होगा। देखें जी, जो शुगर की दवाइयाँ हैं जो मार्केट में जो आजकल नॉर्मली इस्तेमाल हो रही है, हम रोजाना की बुनियाद पे ये देख रहे हैं कि उनका शुगर मशीन में तो नीचे आ जाता है, ठीक है, वो भी कुछ हद तक, लेकिन जो मरीज के अलामात हैं शुगर के वो खत्म ही नहीं होते। वो तो हमारी दवाइयों से खत्म हो जाते हैं जब हमारे पास आते हैं, और हम उनको जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में डालते हैं तो उनके सारे अलामात खत्म हो जाते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि जिस्म में थकावट होती है इनको शदीद, पैरों में इनको डायबिटिक न्यूरोपैथी इनको शुरू हो चुकी है, कमजोरी ज्यादा है जी। तो इस कंडीशन में इनको मैं दवाई बताता हूँ। अपनी दवाई भी इनको रेगुलर जारी रखनी चाहिए, लेकिन जो शुगर के सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, इन सब को खत्म करने के लिए 2 दवाइयाँ हैं। एक है एसेटफॉज। एसेटफॉज इनको क्यों ताकत में लेनी चाहिए। दूसरी दवाई है साइजीजियम, ठीक है। एसेटफॉज और साइजीजियम ये दोनों क्यों ताकत में लेनी चाहिए। 10 कतरे एक से और 10 कतरे दूसरी दवाई से इकट्ठे 1 गिलास पानी में डाल के सुबह इनको पीनी चाहिए। इंशाल्लाह इनके जो सारे अलामात हैं शुगर के, अगर वो थकावट है या अगर वो उनको प्यास लगती है खून या की कमी है, जी बिल्कुल, ये सारी तकलीफ जो है मेडिसिन से दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आपने मेडिसिन यूज करनी है, और अगर आपको दवाओं के नाम समझ नहीं आए हैं तो प्रोग्राम रिपीट में भी आप देख सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप नोट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से दोबारा भी जान सकते हैं दवाओं के नाम। तो बिल्कुल जी टाइम हो गया, एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और फिर मजीद सवालात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ थे, तो डॉक्टर साहब ने उनके सवालों के जवाब दी हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करने का तरीका, नाम जो है वो बताया है। तो आप भी प्रोग्राम में लाइव कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी तिब्बी मसला है तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आपको जवाब देंगे। तो हम आज का जो टॉपिक है सिस्ट के हवाले से
जिनको हम रसोलियाँ भी कहते हैं, और इस हवाले से क्योंकि जानना बड़ा ज़रूरी था। और अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर ओवरी में सिस्ट हो भी जाती हैं लेकिन ख़वातीन को इतना पता नहीं चल रहा होता या उसकी कुछ इलामात जो है वो समझ नहीं पा रही होती। तो मैं ज़रूरी जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए कि अगर ओवरी में सिस्ट हो तो उसकी पहचान क्या होगी, कब और कैसे? ठीक हो गया। देखें जी, हमारे क्लिनिक में अक्सर ख़वातीन आती है, लड़कियाँ आती हैं, वो शिकायत करती है कि चेहरे पे बाल आ गए हैं, ठीक है। तो वो हर्सुटिज्म कहा जाता है, ठीक है। जब लड़कियों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं तो वो इस हवाले से आती है ट्रीटमेंट कराने, ठीक है। जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आया आपका जो माहवारी का पीरियड है वो रेगुलर है, तो वो कहती है कि नहीं, हमारा मेंसेस साइकिल रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो हम जब अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं उनके, उधर पता चलता है कि ओवरीज में सिस्ट है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ओवेरियन सिस्ट है, तो उसके नतीजे में चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके नतीजे में वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखें जी, एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। हार्मोन की ज्यादती की वजह से, वो हार्मोन जो कम होना चाहिए उसकी ज्यादती की वजह से सिस्ट बन रहे हैं ओवरीज में। उसी की ज्यादती की वजह से चेहरे पे बाल भी आ रहे हैं, उसी की ज्यादती की वजह से लड़कियां खाना भी ज्यादा खाना शुरू हो जाती है, एपेटाइट खत्म ही नहीं होता, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, मेंसेस साइकिल इर्रेगुलर हो जाता है। तो ये सारी अलामात हैं कि ओवरीज में सिस्ट मौजूद हो सकता है। सबसे पहले जो चेहरे के बाल हैं उससे हमें सस्पेक्ट कर लेना चाहिए फर्स्ट गो में कि ओवरीज में सिस्ट मौजूद हो सकता है। बिल्कुल जी। और डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि क्या हमारी जो डाइट है, हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अफेक्ट करता है इन चीज़ों पे? जैसे कि हम देखते हैं, अक्सर सुनने में भी ये आता है कि हार्मोन जो आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसमें हमारे खाना पीना जो है ये भी बड़ा काउंट होती है ये चीज़ें। बिल्कुल जी, बिल्कुल हकीकत बात है ये। अगर हम अपनी ग़िज़ा अच्छी रखेंगे, देखिए जी, हार्मोन्स को बैलेंस कैसे रखा जाए, ठीक है। हार्मोन्स को बैलेंस रखा जाएगा खुराक को बैलेंस रखने से, ठीक है। अगर हम बीफ पे बीफ खाते जाएंगे, हम अगर एक लड़की चिकन पे चिकन खाए जाएगी, चिकन पे चिकन, पिज़्ज़ा खाएगी, बर्गर खाएगी, शोरमा खाएगी, तो हार्मोन्स तो इम्बैलेंस होंगे, एंड्रोजन ने तो ज्यादा होना है। तो इसी तरह अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी हार्मोन्स ने इम्बैलेंस होना है। अगर हम वेट अपना नहीं कंट्रोल कर पा रहे, वेट हमारा ज्यादा हो रहा है, कितना, मतलब आप यहाँ पे ज़ाहिर ख़वातीन भी सुन रही होती हैं, हमारे मर्द हज़रात भी सुन रहे होते हैं, हमारे अक्सर जो मरीज जो है कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब का भी सवाल होता है कि जी आपका वेट कितना है। तो एक खातून का जो वेट है वो कितना होना चाहिए वो तो सेहतमंद के लिए? हाइट के मुताबिक देखा जाता है ना, लेकिन एवरेज जो हमारे मुल्क के एवरेज जो हाइट है खवातीन की 5'6", 5'7" या 5'10" तक भी अगर आप ले लें, तो इसके मुताबिक 60 तक एक हेल्दी वेट है। हेल्दी वेट, बिल्कुल जी, 60 किलो तक हेल्दी वेट होता है। अगर इससे ज्यादा होता है तो भी अनहेल्दी है, अगर इससे कम हो जाता है, 55 से कम हो जाता है, तो भी अनहेल्दी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आपने वजन जो है अपना कंट्रोल करना है और डॉक्टर साहब ने आपको बता भी दिया है कि कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। तो खैर, हम मजीद भी इस हवाले से जानेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मेरा नाम मसूद है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहता कि हमारे घर में वो कॉकरोचेस का बहुत बड़ा मसला है। वो किचन में भी होते हैं, बाथरूम में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या हल है? डॉक्टर साहब कॉकरोचेस का इलाज तो नहीं करते? ठीक हो गया, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ हल, ठीक है जी? हल भी बताते हैं, ठीक है बिल्कुल जी। अच्छा, इनके घर में कॉकरोचेस बहुत ज्यादा हैं, तो देखिए जी, कॉकरोचेस जो हैं वो गंदगी पसंद होते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि अगर कॉकरोचेस हैं तो फिर वो गंदगी पैदा करेंगे और गंदगी से होंगी बीमारियां। बिल्कुल, तो इनको सबसे पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए, ठीक है।
बाज़ औरतें कामचोर होती है ना, वो गंद जो है वो सोफे के नीचे जो है छुपा लेती है, तो फिर उधर काकरोच घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो इनको सफाई का ख्याल रखना चाहिए, जहाँ पे सफाई होगी वहाँ पे गंदगी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जी, इसके लिए आप कोई भी कीड़े मार दवा जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि अपने घर को जो है वो थोड़ा टाइम दिया कीजिए, सफाई अच्छे से किया कीजिए। तो बिल्कुल जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम नईम है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये शुगर की वजह से ना जिस्म पे खारिश बहुत रहती है, और अक्सर वो खारिश होने की वजह से कुछ हिल जाता है, कभी कभी खून भी निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? अभी डॉक्टर साहब ने 2 चीजें बताई थी, एसिड फॉस और साइजियम, तो क्या वो यही उनके लिए भी इस्तेमाल की जाए या अलग कोई और उसके लिए? देखें जी, स्किन की जो भी कंडीशन हो वो देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्किन की हर एक कंडीशन को फिजिकली देखना, विजुअली देखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इन्होंने कहा कि शुगर की वजह से, शुगर की वजह से तो ये बता रहे हैं ना, लेकिन अभी इनको चेक करना पड़ेगा कि आया ये डायबिटिक है या किसी और वजह से। देखिए स्किन की जी 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 सर मैं डायबिटिक हूँ, और मैं डायबिटिक हूँ, मुझे डायबिटीज तो काफी अरसे से है, कोई 20 साल हो गए होंगे, लेकिन ये स्किन की जो मसाइल है ये अभी कुछ शुरू हुए हैं। अच्छा, और क्या ये खून की खराबी की वजह से भी हो सकता है ये स्किन का प्रॉब्लम? देखिए जी, स्किन जो आप जो कंडीशन बता रहे हैं ना, तो ये गुर्दों की वजह से हो सकता है, ठीक है। आपको अपने किडनी का फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए, आपको RFTs करवाने चाहिए, अपना क्रेटिनिन, यूरिया, ये चीजें चेक करवाएं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। अच्छा जी, हाँ जी, तो बिल्कुल जी, बात डॉक्टर करें साहब, इनकी बीमारी पे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने बताया ना कि इनको डायबिटीज का मसला है और अभी इनको स्किन पे खारिश होना शुरू हो गई है। देखिए जी, डायबिटीज के साथ काफी मसले जुड़े हुए हैं, ठीक है। डायबिटीज को अगर कंट्रोल ना रखा जाए तो गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अगर गुर्दे डैमेज हो जाते हैं तो उसके अलामात स्किन पे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर जिनके गुर्दे फेल होते हैं वो प्री डायबिटिक होते हैं, ठीक है। उनको शुगर का मर्ज लाहक होता है, काफी अरसे से चल रहा होता है, जिसके नतीजे में उनके गुर्दे फेल हो बिल्कुल जाते 20 साल इन्होंने कहा कि हो चुके हैं शुगर। तो इनको अपने गुर्दे चेक करवाने चाहिए, RFTs, रीनल फंक्शन टेस्ट इनको करवाना चाहिए। और इस्लामाबाद से चूंकि बात कर रहे हैं तो हम तो हैं 2 दिन मजीद, तो इनको विजिट करना चाहिए ताकि फिजिकली एग्जामिन किया जा सके और इनके सिम्टम्स हम फिजिकली देख सकें कि आया गुर्दों का कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि गुर्दों के मसले के साथ स्किन की कंडीशन वाज़ेह समझ आ जाती है। बिल्कुल जी, आपने टेस्ट करवाने हैं और टेस्ट जो है वो आप लेके डॉक्टर साहब के क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको तफसीलन जो है इलाज के हवाले से बताया जाएगा। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात? मैं साकिब बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से मैंने पूछना है कि मेरी शादी को 7 साल हो गए। अच्छा, और मुझे पस सेल्स का इशू है। पस सेल्स का इशू है, ठीक हो गया जी, ठीक है। और मोर्फोलॉजी आपकी कितनी है? स्पर्म आपके कितने एक्टिव है? तकरीबन 12 से 14% मेरे पास सेल्स हैं। और अच्छा। जो है जी जी ठीक। और सीमन एनालिसिस आपने पूरा करवाया है? जी बिल्कुल, मैंने एक दफा नहीं, मैंने कम से कम 7 से 8 दफा करवाया। ठीक है। लास्ट टाइम जो था वो कितना % आपका स्पर्म एक्टिव है? जो स्पर्म काउंट है वो 89 है। अच्छा, माशाल्लाह, दैट इज वेरी गुड। आप इस तरह करें, आपको मैं एक दवाई बता रहा हूँ, आप ये जरा शुरू करें, ठीक है, ताकि आपके सीमन से पस खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हमारे जी मैं जिस डॉक्टर के पास भी जाता हूँ ना, वो और मेडिसिन देते हैं, वो पस सेल्स का नहीं चेक करते। देखें जी, ये बहुत जरूरी है, आप इस चीज को समझ रहे हैं। अगर पस सेल हमारे सीमन में आता है तो वो हमारे हेल्दी स्पर्म को डैमेज कर देता है। डैमेज करता है, बिल्कुल जी। मैं आपको दवाई बताता हूँ, ठीक है जी सर। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। अच्छा, इनको जो दवाई बतानी है उसका नाम है मेडोरिनम। मेडोरिनम इनको 200 में लेनी चाहिए और हर 3 दिन बाद एक खुराक सुबह निहार लेनी चाहिए, ठीक है। ये बड़ी तेज दवाई है, तो इनको
بہت مطلب احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے. ہفتے میں صرف 2 مرتبہ یعنی ہر 3 دن بعد 1 ڈوز صبح نہار, اور بچوں سے دور رکھنی چاہیے یہ دوائی. اس کے ساتھ ان کے جو سیمن میں پس آ رہا ہے جو ایکٹیو سپرم کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے, تو وہ پس کم ہوتا جائے گا. جی بالکل جی. اگر مزید آپ اپنے مرض کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وزٹ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے کلینک. G9 مرکز پیراگون سینٹر میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے, تو وہ موجود ہوتے ہیں. تو بے اولاد جوڑے جتنے بھی ہیں, ہم اس پروگرام کے توسط سے ان کو بھی, کیونکہ ہم انفرٹیلٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیں جی ہمارے پاس دیکھیں جی فیلوپین ٹیوبز کے جو بلاکیج کے کیسز ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. ہمارے پاس جو پولیسسٹک اووریز کے کیسز ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں, پریگننسیز ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایزوسپرمیا کے یعنی میل انفرٹیلٹی کی طرف اگر آ جائیں, ایزوسپرمیا کے کیسز ہمارے پاس ٹھیک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, نل کیس آتے ہیں, نل. ٹھیک ہے, ایک بھی ایکٹیو سپرم نہیں ہوتا, وہ 3-4 ماہ بعد جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ٹریس نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو یوٹرائن فیبرائڈز کے جتنے کیسز ہیں الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں. کافی انفرٹیلٹی کے کیسز ہمارے پاس ٹھیک ہو رہے ہیں. ہومیوپیتھک طریقے علاج میں انفرٹیلٹی کا بہت کامیاب علاج ہے. دوسری طرف لوگ IVF کی طرف اور پروسیجرز کی طرف جاتے ہیں جن پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, وہ فیل ہو جاتے ہیں. دوسری مرتبہ کرواتے ہیں وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں. ہومیوپیتھک طریقے علاج میں جب آتے ہیں ان کو اللہ نواز دیتا ہے. جی اور ان کا مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی گناہ ہے. اور اگر اس طرح کے کچھ پرابلمز ہیں تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے معالج سے جو ہے ضرور رابطہ کریں. ظاہر میڈیکل لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ جاتے ہیں میڈیسن یوز کرتے ہیں لیکن ان کے سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کوشش یہ کریں کہ ہومیوپیتھی والی سائڈ پہ آئیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انفرٹیلٹی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا علاج موجود ہے ہومیوپیتھی. دیکھیں جی مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے, ہومیوپیتھک میڈیسن از ویری ویری رچ ان میڈیسن. ٹھیک ہو گیا, 20-25 ہزار کے مختلف میڈیسن ہومیوپیتھک پریکٹس میں موجود ہے. ٹھیک ہو گیا, اگر ہم صرف یوٹرائن فیبرائڈز کی بات کریں تو 50 قسم کے مختلف میڈیسنز موجود ہیں. کمی کہاں پہ ہے؟ کمی ہمارے فیلڈ کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہومیوپیتھک فیلڈ میں کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی کمی ہے. ٹھیک ہو گیا, کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر میٹرک پاس اور کویکس بیٹھے ہوئے ہیں جن کو الٹرا ساؤنڈ اسٹڈی کرنا بھی نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا, فرض کریں اگر یوٹرائن فیبرائڈز کا کیس ہے, ٹھیک ہے, جس طرح میں نے بتا دیا کہ 50 قسم کی دوائیاں ہیں ہمارے میٹیریا میڈیکا میں, تو اس 50 قسم کی میڈیسن کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے, کس قسم کے فیبرائڈز پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹرز تو یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ جو فیبرائڈز کا کیس لے کے آئی ہیں یہ یوٹرائن فیبرائڈز آیا یہ پوسٹیریئر وال پہ ہے یا انٹیریئر, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ دوائیوں کا صحیح استعمال نہیں جانتے. جو بھی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتا ہے, جو ڈیزیز کو سمجھتا ہے, جو ڈائگنوسٹکس کو سمجھتا ہے, جو اپنے میڈیسنز کو سمجھتا ہے, تو اس کی جو پیشنٹس کی ریکوری ہے وہ 90% ہوتی ہے, کیونکہ ہومیوپیتھی از ویری رچ ان میڈیسن. بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا لیتے جی کون بات کر رہی ہیں؟ ارتباط سے بات کر رہی ہوں جی. جی جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میری تقریباً 12-12.5 سال کی بیٹی ہے. جی جی. تو اس کو ایک تو لیکوریا کا پرابلم ہے اور سیکنڈلی اس کے پاؤں بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں. جی دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے گا, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی اور تھوڑا لاؤڈ بولیے. میری 12-12.5 سال کی بیٹی ہے. جی جی. تو اس کو لیکوریا کا بہت پرابلم ہوتا ہے, ایسے وہ لیکوریا کا بہت مسئلہ ہے. اس کو سیکنڈلی اس کے پاؤں کے آگے سے پاؤں کے پنجے بہت زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں. گرمی کا سیزن ہے تب اس کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں نا. اچھا. تو پہلے تھوڑا اس کو کڈنی انفیکشن ہوا تھا, اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کرائی ہے. کڈنی کا اس کو پرابلم تھا, ایک دفعہ پیشاب میں بلیڈنگ وغیرہ ایسے. تو اب تو الحمدللہ وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے پاؤں آگے سے ٹھنڈے رہتے ہیں اور لیکوریا کا بہت پرابلم ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اور جی ایک اور چیز اپنے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنی تھی. جی جی.
मैं डायबिटिक भी तकरीबन 12-13 साल से मैं शुगर पेशेंट हूँ। मेरा शुगर इतना ज्यादा हाई नहीं रहता है, इसलिए मैं मेडिसिन लेती हूँ। जंसन मैट एक टैबलेट है रात को और एक कैम्पा एन है वो मैं सुबह लेती हूँ ना। जी जी। तो खाली पेट मेरा शुगर तकरीबन 150-200 के अंदर ही रहता है ना। कभी कभार दिन को खाने के बाद 300-250 या वरना नहीं होता। तो मैं इसी दिनों काफी बीमार हूँ। डॉक्टर साहब ने मेरे हर तरह से टेस्ट किए, तो इसमें एक एल्केलियन फॉस्फेट है या फॉस्फोट है, वो मेरे इसमें टेस्ट में आ रहा है, ब्लड के टेस्ट में ना। तो वो मैंने रेफरेंस रेंज देखी, वो 38 का मुझे क्लियर नहीं पता, 38 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मेरा 712 है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ ये क्या चीज है, आया ये डाइट से भी कुछ कंट्रोल हो सकता है, इसके लिए क्या खाना चाहिए या क्या नहीं? बिल्कुल जी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। हम डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे। टाइम हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर आपको जवाब देंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने कॉल की थी और उन्होंने अपनी बच्ची के हवाले से क्वेश्चन किया था। डॉक्टर साहब उसका भी जवाब देंगे, उसके बाद हम आज का हमारा टॉपिक था हम उसकी तरफ भी आएंगे। जी डॉक्टर साहब। ठीक हो गया। अच्छा, इन्होंने बताया कि इनकी 12 साल की बच्ची है और उनको लिकोरिया की शिकायत है। तो लिकोरिया की बड़ी अच्छी दवाई है होम्योपैथिक में। तो एक दवाई है सीपिया, ठीक हो गया, सीपिया बिल्कुल, ये 30 ताकत में लेनी चाहिए। दूसरी दवाई है क्रियाजूटम, क्रियाजूटम दवाई भी 30 ताकत में लेनी चाहिए। दोनों दवाइयों से 5-5 कतरे सुबह शाम लेंगी तो 10-15 दिन के अंदर इनकी लिकोरिया की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। जाहिर है लिकोरिया एक ऐसी अलामत है कि इसके साथ लड़कियों को कमर में दर्द और जिस्म में दर्द और काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जी। और उन्होंने अपने हवाले से कहा था कि वो डायबिटिक है और उस हवाले से उनका शायद कमज़ोरी की भी शिकायत है। काफ़ी सारी जिस तरह शुगर जो होता है तो काफ़ी सारी इलामात होती हैं उसकी और काफ़ी सारी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो उस हवाले से आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? उस हवाले से तो चूँकि वो 12 साल से बता रही हैं, 12-13 साल से उनको है, तो शुगर की अच्छी जो दवाई है होम्योपैथिक में उसका नाम है साइजीजियम। साइजीजियम दवाई इनको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा इनको अपना HbA1c टेस्ट जो है वो हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नोट किया, इन्होंने बताया कि सुबह निहार पेट इनका जो शुगर है वो 150-200 चल रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि इनका HbA1c शायद 10 या 9 से ऊपर चल रहा हो, तो वो हमें सेंड करना चाहिए। बिल्कुल जी। आप व्हाट्सएप नंबर जो है वो नोट कर लीजिए। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ और स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो नंबर आप नोट कर लिए 0300 333 9378। ये व्हाट्सएप नंबर है डॉक्टर साहब का। आपने अपनी रिपोर्ट्स या टेस्ट जो भी हैं वो करवाने हैं या मज़ीद आप जानना चाह रहे हैं अपने मर्ज के हवाले से, तो ज़रूर आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं डॉक्टर साहब पश्तो में बात कर रहा हूँ। जी जी ज़रूर कीजिए। सर जी माँ बाप विस्तान से कम दिखिए जी जी बल बुढ़ी मोर तकरीबन 63 साल उम्र की दलासु नकार प्रीज दियो मकार नकी खदागी शुगर खो निश्ते ना शुगर दे निश्ते तास कम देना खबर कवे बलूचिस्तान। ठीक है, ज स्ता द पारम दवाई खेम और स्ता वालिदे द पारम द दवाई खेम अगे तब लाजिमी दवाई शोरो की छे लासुने ठीक शी सही ना? सही मेहरबानी। ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने बलूचिस्तान से कॉल की थी चूँकि उनको बाज बलोची है जिनको उर्दू स्पीकिंग थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये अच्छा है कि आपको पश्तो आती है और जो पश्तो बोलने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने अपना मसला बताया और अपनी वालिदा का मसला बताया ना। तो वालिदा का इन्होंने मसला बताया कि उनकी उम्र ज़्यादा है और उनके हाथों ने काम करना छोड़ दिया है। ठीक है, तो उनकी वालिदा के लिए इनको दवाई बताते हैं ताकि वो इस्तेमाल करवाएं और ताकि उसके हाथों में वापस सेंसेस आ जाएं। ठीक है, उनकी दवाई है कास्टिकम। ठीक हो गया, कास्टिकम दवाई इनको लेनी चाहिए 30 ताकत में और सुबह दोपहर और शाम। ठीक हो गया।
اور ان کا مسئلہ میں بھول گیا ہوں. خیر انہوں نے پشتو میں بتایا تھا ورنہ میں مجھے بھی پتا ہوتا کہ ان کا مسئلہ دوسرے کا ہے, بال گرنے کا ہاں شاید. بال گرنے کا تھا بالکل, انہوں نے بال گرنے ہمارے کی NCR میں کافی سارے لوگ ہیں جو پشتو جانتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو ایسڈ فلور ان کی دوائی ہے. ایسڈ فلور بال گرنے کی اچھی اور کامیاب دوائی ہے, ٹیسٹڈ دوائی ہے. اچھا ایسڈ فلور ان کو 6 طاقت میں لینی چاہیے, صبح دوپہر شام لینی چاہیے. اس کے ساتھ ان کے بال گرنا بند ہو جائیں گے, اور جو فولیکلز بچے ہوئے ہیں جن میں کیپیسٹی ہے ری گروتھ کی, وہ واپس گرو بھی ہو جائیں گے اور تک ہو جائیں گے ان کے بال. جی بالکل جی, آپ نے دوا کا استعمال کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے دونوں مسئلوں کے حوالے سے دوا جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے. اور اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, کیونکہ اووری سسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس کے حوالے سے کافی کچھ ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اور اب آ جاتے ہیں علاج کے حوالے سے. جی جی جیسا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ اووری میں سسٹ ہے, تو ڈاکٹرز جو ہیں اس کے ٹیسٹ وغیرہ دیکھ کے, اس کا سائز دیکھ کے, اس حوالے سے وہ میڈیسن بھی بتا دیتے ہیں, یا پھر سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. تو آپ بتائیے کہ ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ایلوپیتھک سائڈ میں پولیسسٹک اووری کی کوئی سرجری نہیں ہے. میڈیسن تو چھوڑ دے, سرجری بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس IVF کی طرف جائیں یا اور کسی پروسیجر کی طرف جائیں, آپ کی پریگننسی نہیں ہونی, وہ مایوس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہومیوپیتھک سائڈ میں آتے ہیں تو ان کی پریگننسی ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن میں ایسی دوائیں موجود ہے کہ وہ ان کے ہارمونز کو بیلنس کر سکے. ٹھیک ہے, تو ہومیوپیتھک طریقے علاج سے ان کے ہارمونز بیلنس ہو سکتے ہیں, اور جب ہارمونز بیلنس ہو جائیں تو ان کی پریگننسی کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں. ایون پولیسسٹک اووریز جو ان کے سسٹ بنے ہوئے ہیں وہ بھی ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم جب 3-4 ماہ بعد ان کا الٹراساؤنڈ دوبارہ کرواتے ہیں تو وہ سسٹ کافی حد تک کم ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل جی. اسی طرح ہم ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں, یوٹرس میں جو فائبرائڈز ہو جاتی ہیں, اس حوالے سے بتائیے کہ کیا یہ بھی ہمارے ہارمونز امبیلنسنگ کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جی بالکل, یوٹرائن فائبرائڈز بھی ہارمونز امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہیں. جس طرح پولیسسٹک اووریز ایسٹروجن کی وجہ سے ہوتی ہے, تو اسی طرح اینڈروجن کی وجہ سے, اسی طرح جو یوٹرائن فائبرائڈز ہیں یہ ایسٹروجن ہارمون کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسٹروجن ہارمون فیمیل ہارمون ہے, لیکن فیمیل ہارمونز کی زیادتی کی وجہ سے, ایکسیس کی وجہ سے یوٹرائن میں فائبرائڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا بعض اوقات پریگننسی کے نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, جو عورتیں پریگننٹ نہیں ہوتی ہیں, ان کی عمر 30-40 سال ہو جاتی ہے, بغیر پریگننسی کے ان کی زندگی گزر جاتی ہے, تو اس میں بھی ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ یوٹرس میں فائبرائڈز بن سکتے ہیں. تو کیا فائبرائڈز بنے ہوں تو اس میں بھی پریگننسی ہوتی ہے؟ اس میں پریگننسی بالکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جی, پریگننسی کا دار و مدار اووا پہ ہے. ٹھیک ہے, اگر اووا بن رہا ہے, یعنی ہیلدی ایگ اگر فیمیل میں بن رہا ہے اور فیلوپین ٹیوبز ان کے کھلے ہوئے ہیں, اس میں کوئی obstruction نہیں ہے, تو جب اووا فیلوپین ٹیوب کے ذریعے یوٹرس میں آ جاتا ہے تو ہائی چانسز ہیں کہ پریگننسی ہو جائے. لیکن اگر یوٹرس میں رسولی بنی ہوئی ہے تو پریگننسی تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ پریگننسی کب تک برقرار رہ سکتی ہے اس بات میں شک ہوتا ہے. وہ پریگننسی سیف نہیں ہوتی. یوٹرائن فائبرائڈز کے ہوتے ہوئے پریگننسی سیف نہیں ہو سکتی, اس کے ضائع ہونے کے کافی چانسز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے سب سے پہلے فائبرائڈز کو ٹھیک کرنا چاہیے, اس کے بعد پریگننسی پلان کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ فائبرائڈز کا جو علاج ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ 100% کامیاب ہے. ہومیوپیتھک میں 100% کامیاب علاج ہے یوٹرائن فائبرائڈز کا. میں تو کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ لوگ سرجری کی طرف جاتے ہی کیوں ہیں. ٹھیک ہے, اور پریگننسی بھی یوٹرائن فائبرائڈز کو ختم کرنے کا علاج ہے. جہاں پہ فائبرائڈ کا سائز کم ہے, یعنی رسولی چھوٹی ہے, ادھر اگر پریگننسی کنسپشن کے لیے ہم ٹریٹمنٹ دے دیں اور پریگننسی ہو جائے تو وہ پریگننسی بھی اس فائبرائڈز کو ختم کرنے کا ایک علاج بن جاتا ہے. بالکل جی, ہومیوپیتھی میں ان تمام مسائل کا حل موجود ہے. اور جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے,
انفرٹیلیٹی کے حوالے سے تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں انفرٹیلیٹی کی بھی، چاہے وہ میل انفرٹیلیٹی ہے یا فیمیل انفرٹیلیٹی ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہم جانیں گے کیونکہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پروگرام کا، تو میں کوشش کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ، کیونکہ کافی سارے ایسے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے شادی ہو گئی، سال گزرا اور پھر ان کو خواہش ہوتی کہ جی بچے ہوں، لیکن میاں بیوی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آیا انفرٹیلیٹی کے کچھ مسائل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. زیادہ تر ہم عورتوں کو ہی اس چیز کا وہ سمجھتے ہیں ذمہ دار. دیکھیے جی جو کپل ہوتے ہیں ان کو تو اتنی نہیں فکر ہوتی، لیکن جو ہمارے جو خالائیں جو ہوتی ہیں ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شادی کے تو 2-3 سال ہو گئے اور کوئی بچہ نہیں آیا، کاکا کوئی نہیں آیا. تو پھر جب وہ پریشر ڈالتے ہیں ان کپلز پہ تو ظاہر ہے پھر ان کو انویسٹیگیشن کی طرف جانا پڑتا ہے. تو انویسٹیگیشن میں بھی ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم ہمیشہ عورت کو آگے کر دیتے ہیں کہ اسی کا ٹیسٹ کروائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہم عورت کو کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل ہمارے پاس بھی کلینک میں ایسے ہم روزانہ آئے دن دیکھتے ہیں کہ بیچاری ایک اکیلی لڑکی یا عورت آئی ہوتی ہے اور اپنے ٹیسٹ لے کے آئی ہوتی ہے. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے تو ٹیسٹ میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے خاوند کدھر ہے، کیا انہوں نے ٹیسٹ کروایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمارا خاوند تو ٹیسٹ نہیں کروانا چاہ رہا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن ہم پریکٹس میں روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا مسئلہ خواتین میں آ رہا ہے اتنا ہی مسئلہ مردوں میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں سیم ہو سکتی ہے، بالکل دونوں میں ایکول ایشوز آ رہے ہیں. مردوں میں ایزوسپرمیا کے کیسز آ رہے ہیں، عورتوں میں اولیگومینوریا کے کیسز آ رہے ہیں. تو ایکولی دونوں کا مسئلہ ہے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو انفرٹیلیٹی کا تو دونوں کو ٹیسٹ کروانے چاہیے. بالکل، اور ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے، کامیاب علاج موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قیمتی مشورے جو ہیں وہ آپ نے پروگرام میں شامل کیے اپنے. تو بالکل جی آپ نے آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت کچھ جان لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا. تو بالکل یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور خاص کر خواتین کے حوالے سے بات کروں گی کہ انہیں بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالنا ہوتی ہیں، اور اگر ان کی صحت ٹھیک ہوگی تو تبھی وہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے جو ہے سنبھال سکیں گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھا کیجیے، اور اگر کوئی ایسے مسائل ہیں تو فوراً آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے، اور خاص کر ہومیوپیتھی کی طرف آئیے جہاں پہ جو ہے میڈیسن کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. بالکل جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آئندہ منگل کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.